So, good evening everyone. This is our report, which is the continuation of the report of Group 3, which is the character traits. So, number 10, decisiveness, the ability to recognize key factors and finalize difficult decision. So, the example of this is the quality of determining an outcome or settling or resolving a question. So, all the facts point to the decisiveness of the battle to it being to the turning point of the war. So, sa decisiveness, uh, ability to recognize key factors kung atong sabton, dali na siya abilidad nga dali niya ma-recognize ang mga key factors o dali siya maka-finalize sa mga lisod nga mga desisyon o sama sa akong giingon, the quality of determining an outcomes or settling or resolving a question. So nasay kalidad sa pag-determine like sa outcomes or sa pagresolba sa usa ka question. So number 11 is difference, so limiting freedom so not offend the taste of others. So the example of this is the police have not yet revealed the victims' names out of the differences to his family. So ilang gihatagan og wala nila gihatagan og ilang gilimit ang freedom sa usa ka pamilya, like wala nila gi-reveal ang pangalan sa usa ka biktima tungod sa pagprotekta, no? Pagprotekta gyapon. So number 12 is dependability. So dependability is fulfilling what is consented to do even if it means unexpected sacrifice. So example, this is the meeting deadlines consistently. So next example is arriving on the time for work and meetings, always completing tasks and as assigned, keeping promises and comments, being prepared for meetings and presentation. So this is this sa dependability, nanglan dependable ka. So dependable ka sa pag meeting, no? Sa meeting deadlines, nanglan consistent unya arriving on time work, no? Meetings kinahanglan moabot yug ka ug kinahanglan nga makumpleto nimo ang mga task nga gihatag sa imuha o saban pa. So number 13 is determination. So purpose to accomplish right goals at the right time, no, regardless of the opposition. So example of this is having a fighting spirit, persisting through difficulty, and certain in your beliefs. So determination is kung atong sabton mga bay nga ang determination usa kini ka abilidad which is nga naa sa imuha, like na kay fighting spirit na kay dali nimo makuha ang mga lisod ng mga butang nga kinahanglan nga imuhang goals, no? Goals nimo sa imong nga og dali nimo siya pursuing, no? Ibali imong ipursu sa pag-accomplish diyan ang butang sa sakto nga panahon. So next, 14. Diligence, investing time and energy to complete tasks assigned. Example, activity. So dapat jud nato ganong time ug energy ang gihatag nga activity para dali ra mahuman ug makabuhat ka sa ubang bugatonon. 15. Discernment, understanding the deeper reason why things happen. Example, investigation. Siyempre need nato og deeper na investigate para may bal-an o masabtan nato ang rason nganong nahitabo siya nga crime scene. so number 16 is decretion, recognizing words, action, and attitudes that could bring undesirable consequences. Example, each artist in gallery has discretion over the price that will be charged for his work or her.
his or her work. The coach use exercise his discretion to let the injury quarterback play. So discretion, mag-recognize siya o mag-avoid siya sa words, action, o iyang attitude aron nga maka nga sa diin magdala ngadto sa undesirable consequences. So pag-recognize o avoiding sa words at action. So mo ni ang example di ano HR sa ako nang giingon ganina. Endurance, the inward strength to withstand stress and do the best. Example, mindfulness. When you practice mindfulness, you improve your ability to respond instead of react. Ang endurance daw, gitrain mo imuhang karakter at nga mas ma-overcome sa mga problem. And kung nakay mindfulness, kung ma-improve din mo na, mas dali ka makakita og solusyon kung danda mangita pa ka sa cause, mas dali pa ka mag response instead of react. Work with professionals mo work ka sa mga professional to become you a better version of yourself. Keep journal, practice self-compassion. Kanang kung ma-fail ka, training mo imong kagalingon nga ma-encourage to do the best. Get out of your comfort zone. Kanang kung unsa imo nakasanayan, imuha ng usbon. Kining mo imuhang lampasan ba, imuhang kuan mga naandan nga buluhaton imo lampasan. Develop a daily routine. Pag unsay mo naandan kada adlaw-adlaw, imo i-develop na kay usbon. Muna ang endurance. Keep your connection strong. Kinanglan permi gyud ang ato ang connection para ma-maintain pod ba, para ma-maintain ang ato ang endurance, to maintain ato ang strength to fight or to stand stress and do the best. Enthusiasm, expressing joy in doing and accomplishing each task. Example, communicate positively, have a positive outlook, consider different perspectives, commit to the job. Kani mga dapat kung enthusiasm ka, kabalo ka mo express og joy. Kung anong mukan ka ba, kini daghanay kay mga dapat kanang i-consider. Communicate positively, dapat maayo imong pag-communicate. Have a positive outlook, kinahanglan jud imuhang mga desisyon ba, mga lakasan jud, positive jud, dili jud pa negative. Tapos consider different perspective, dapat kabalo po ka maminaw o mga sa ilahang mga opinion, kabalo ka mo listen sa ilahang mga perspective. Commit to job, help produce a positive culture. Maning sa enthusiasm, support ka sa ato ang culture, positive mo, tabang ka na help others, spark innovative ideas, appeal to passions. Kinahanglan maayo ka makighiusa ba, makigdait na expressing joy doing accomplishing each task. Kung na kay ma-accomplish, expressing joy sa dere. Kay pag communicate nimo positively, na kay mga naka-accomplish ana. Sa pag-communicate pa lang nimo nga positively, accomplish na kay na. Number 19, faith. Confidence that action root in a good character will yield the best outcome even when it's not personally observed. Example, simple ways to better express your faith. Listen with an open mind. Intelligent people are always ready to learn. Dire. Ang example ani, pag ang faith, paano man ni?
pagsalig, confident your action. Kay mga action, mga decision making, dapat confident jud ka mga inana. Kay confident ka nga every action that you did na ay best outcome. Napod siya mga ways to better express your faith. Be slow to speak. Mayo ka mo istorya kanang may gid ka nagyapon diri sa mga example sa enthusiasm nga communicate positively ana, be slow to speak, give generously, pray about it, be a peacemaker. Lisod pag kayo og mag-faith ka unya war maker ka, dapat peacemaker good. Avoid negativity. Kay kung pag gusto ko jud tabay nang musalig jud ta, dapat kuan jud positive jud ta. Give people room to mess up. Keep your word. Kay dapat jud atong mga word by dili lang sa action or apil na sa action pero ang word sakit jud kay na mo nang keep binato nato ang mga sa atong gipang yawit kay basin maka-hurt tag mga other people ba mo nang dire sa faith. Dapat confident kasi mo action, dapat kani ako ang mga decision making na good outcome ani. Mo na ang dire sa faith pagsalig yun na bay. Mo na sila ang mga example ways, simple ways to better express your faith. Das kung na kay faith dapat kay ug wala man gud ni lisod kayo makigkuan sa tao, makig communicate kay di makatuohan. Og maura daghang salamat.